ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ନାୟକ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କର୍ମଚାରୀ। ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆମର ସବୁ ବର୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି। ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ରକ୍ତ ମାନେ ଅବହେଳା ମିଳୁଛି ମାନେ ରକ୍ତ ସର୍ଟେଜ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଅଛୁ। ଆଜି 10ଟା 15ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 22 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ କଲେକ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛୁ 50 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ନାଇଁ, କେହି ଡରୁନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଏମାନେ ରକ୍ତଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ ସେମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ରକ୍ତଦାନ କରୁଛନ୍ତି। रक्तदान मत लगे कि मुझे जीवन बचाई पार्टी से मत बहुत खुशी भी लगे कि आम रक्त देकी अन्यर क्या जीवन बचाई पार्टी से निजक बहुत गर्व भी लगे क्या जीवन आम बचाई पार्चु से मैंने डरवा कथा ही नुहे कहीं आम जब क्या जीवन बचाई से आमको देखिकी भी किसी शिखा कथा कि आम क्या जीवन बचाई पारू जो आम जो काली सकाल छोट छोट पिला भाई भाई मैंने अच्छा से भी आमठू किसी देखिकी किसी भी शिखे कि आम क्या जीवन रक्त देकी अन्य क्या जीवन भी बचाई पारू आम। हाँ, टिके तो डर लगी कि डर लगे कौन हम कौन ना केमती मो देह खराब हो कि प्रथम थर जब ब्लड देती मो कॉलेज टाइम रे देती ऑटोनोमस कॉलेज रे मोर थिला मोर +2 सेती बेले देती तापर आर वर्ष भी ETS देती तर बस गोटे 3 वर्ष देती।